We just found out another earthquake has hit Turkey, and this one is a 7.5 magnitude earthquake. And I checked, it's about 100 miles away from the epicenter of the 7.8 magnitude earthquake. We know at least 1,300 people have reportedly died already. We don't know how many people are impacted by this latest earthquake, but it's really close to a city that has a population of 2 million people. Umut! Öğretmen eve gitti. Öğretmen eve gitti. Gitti vallahi gitti. Öğretmen eve gitti. Yine sallanıyor, yine sallanıyor bak. Hala devam ediyor, hala devam ediyor. Gel. Gitme. Sallanıyor abi, sallanıyor, gitme. Sallanıyor, bu tarafa gelin. Gelmez abi, Oğuzlak ya, Oğuzlak.